Dami kayo guys, oy. Grabe, oh. Sagol na siya. Tinola. Ay, tinola. Tuna, I'm sorry. Ano tawag gani? Sinuglaw. Sinuglaw. Iba-iba. Nga, with tuna. With tuna. So, 150 lang isa. Pero, gito na ito, oh. Unlimited. Rice. Rice with rice cooker. Okay bang rice sa dyan? Okay kayo, eh. Ha? Okay na, kaya na. Basa-basa. Pwede sa baw. Pwede sa baw, pwede sa baw. Bulalo, guys. Biray, Jeep. Was out mga Was out, taga was out. Goldtown. Was out. Bira. Api nagsili, guys. Apa, oh. Tuba na, guys. Let's go kayo. Dari rin sa... Asan ni Jeff? Ruas? Ruas Boulevard? Kanto. Sinuglaw ni Sinuglaw Kuya ni... Jeep Rocks. Kuya Jeff Rocks. Ay! Big kayo ba yun? With tuna. Yun, gusto ko lang mo timpla ba? So, napiasin o. Ay, nakanindot na rin. Wala rin tabon-tabon. Wala kasi tabon-tabon. Wala ko kung si tabon. Wala rin tabon-tabon, guys. Ayan. Tabon-tabon. Yun. Bira. Mamauta. Bira. With only rice cooker. With rice. No, tilawin siya dyan. Be? Suka. Coba. Ini kayak baik. Lupa. Goods. Ulang. Okay na. Wow. Niya kayo. Basta. Yan. Ano? Jom. Proas. Driver's choice. Dari lang sa Davao. Anong tikim, Jeff? Sa final yan, sa final. Good kayo. Wash out. Wash out. Bira. Okay. Amen. Thank you, Lord.